जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण जदि आपणकर सिंह राशि होता है ताहले आपण मोर एही भिडियोटी को थरुटिए मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाशिवरात्रि ठारू जागर ठारू बदलिबा पई जाउअछि। काहेकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर जीवन रे गोटिए ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटिए महापरिवर्तन बहुत बड़ परिवर्तन घटिबा पई जाउअछि। जहा फल रे एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबा पई जाउअछि। आउ पुणी थरे एमानंक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। देखंतु बंधुगण बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। जेउ कारणरू आपणक जीवन रे किछिटा बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एहा सहित आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट गुड़िकर अंत घटिबा पई जाउअछि। पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि परे आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ बड़ परिवर्तन घटिबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी महादेवंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहले आपण तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु। जहा फल रे महादेव आपणकर डाक निश्चय रूप से सुनिबे। एहा सहित भिडियोटी को आपणकर गोटे लाइक निश्चय रूप से करि दियंतु। आउ जदि एही चैनल टी आपण प्रथम थर पई वीडियो देखुछंती ताहले आपण हमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करि नियंतु एवं वीडियोटी को आपणकर सांग साथी एवं प्रियजन मानक सहित निश्चय रूप से शेयर मध्य करि नियंतु। देखंतु बंधुगण पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहउतला। आपणक जीवन रे धन जनित नाना प्रकार समस्या गुड़िक मध्य देखा देउतला। आपण काहाठारु ऋण नेइतिले किंतु सेही ऋण को आपण सुझिबारे सामर्थ्य होई पारु नथिला। ऋणर भार मध्य आपणक उपरे बढ़ी जाइतिला। गृह एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे नाना प्रकार समस्या गुड़िक मध्य आपणकर देखा देउथुला। अजथारे मध्य आपणकर अनेक गुड़ाए खर्च हेउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। एहा सहित आपणकु चाकरी क्षेत्र रे कौनसी प्रकार रे भी चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति मानक पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहउथले। आउ आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस सहिबा पई पडुथला। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथला। तो बंधुगण एही भली जहा भी किछि समस्या गुडी को आपणक जीवन रे सब चालू थिला ताहा सबु किछि एबे आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। महादेवंकर कृपारू आपणक जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु बंधुगण सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेउअछि जे कि आपणक राशि रो अधिपति अटंती। आउ बुधंकर मध्य राशि रे परिवर्तन हेउअछि। सूर्य एवं बुध आपणकर कुंडलीर सप्तम भाव रे बुधादित्य राजजुगर निर्माण से माने करिबा पई जाउछंती। आउ एहा सहित से मध्य आपणकर प्रथम भाव को देखुछंती। बंधुगण सप्तम भावटी आपणकर कुंडलीर वैवाहिक जीवनर भाव एवं क्यारियर र भाव होइथाय। एहा सहित आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव मध्य होइथाय। तो जेउ व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करूछंती बिजनेस करूछंती तो सही भली व्यक्ति विशेष माननकु सेमानंकर व्यापार वाणिज्य रे बहुत भल उन्नति मध्य प्राप्ति हेबो। एहा छडा आपणकर डेली इनकम रे मध्य वृद्धि आसीजिवो। आउ जदि आपण पार्टनरशिप रे कौनसी भी व्यापार वाणिज्य करूछंती ता हेले सेथिरे मध्य आपणकु लाभ सुनिश्चित रूप से प्राप्ति हेबो। कौनसी प्रकार नूतन व्यापार वाणिज्य मध्य आपण आरंभ करि पारंती। रोजगार रे किछि मात्रा रे ग्रोथ मध्य आसीबो जेउ कारणरू आपण मानकर धन संचय मध्य हेबो। बैंक बैलेंस बढ़िबो। रोजगार करिवार नूतन रास्ता गुड़िक आपणकु मिलिजिवो। सूर्य आउ बुध से आपणकर प्रथम घरे बसी
ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ସେଲ୍ଫର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ମନାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବିବାହ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ବିବାହର ଯୁଗ ଖୋଲିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଧନ କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାରିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଚାକିରି ମିଳିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଡିଜିଟାଲ କାମ, ମାର୍କେଟିଂ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ପଇସା କିଛିଟା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ।
तो बंधुगण यह थिला सिंह राशि विषय। तो जदि आपणकर सिंह राशि होइथाय आउ आपण भिडियोटी को एते बेल पर्यंत देखुछंती ताहले भिडियोटी को आपण गोटे लाइक निश्चय रूप में करंतु। आउ जदि महादेवं को आपण सच्चा हृदयरु भक्तिर सहित विश्वास करूछंती ताहले आपण तळे आसुथुवा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय रूप में आपण लिखि दियंतु। आउ चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भिडियोटी को आपणकर सांगसाथी माननक सहित निश्चय रूप में शेयर करंतु। तो बंधुगण आपणकर दिनटी शुभमय हेउ एहा ही मोर प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना। तो आजिर एही भिडियोटी को मु एठी रखुची पुणी कथा हबा आउ एक नूतन भिडियो माध्यमरे रहुची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।